الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Hiwar Percakapan bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang ke-6. Hari ini kita masuk dars baru dars tasi'ah asyara, pelajaran yang ke-19 dengan maudhu'nya fil maktabati, di perpustakaan. Ummu Ahmad mungkin hadir. Ummu Ahmad Hadir Ustaz. kita baca ya Nah Ustaz. kosakata barunya nanti. Fadhali Om. Fil maktabati, di perpustakaan. Nah, perpustakaan Muhammad ada kosakata ha baru dulu. uh, mutaakkidun, Nah, yakin. yakin, mutaakkid yakin, pasti, benar, mutaakkid yakin. Kalau muannas mutaakkidah. Mutaakkidatun. Kemudian sifat Om untuk warna tanpa di Sauda, tanpa ditanwinkan. Sauda. saudau, hitam. Sauda hitam. Dia muannas ya. Nah, Ustaz. Dari mudzakarnya wazn af'alu Dibaca keterangannya Isim. Isim berwazan af'alu, yang muannasnya berwazan fa'la'u. Jika datang Jika datang nama-nama warna di atas wazan af'alu, bentuk muannasnya mengikuti wazan fa'la'u. Contohnya untuk muzakkar aswadu. Aswadu muannas sauda'u. Kuning, asfaru, zafra, sofra'u, ahmaru, hamra'u, Hamra. abyadu, bayda'u. Contoh kalimatnya sebentar, kalimatnya ini. Hadzal qalamul. Hadzal qalamul Hadzal qalamul ahmaru jamilun. Pena berwarna Pena merah ini. Pena berwarna merah ini cantik. Al-qalam muzakkar kan? Ustaz. Maka sifat warnanya ahmaru, af'alu. Sekarang tas. Wa tilkal haqibatul hamra'u jamilatun. Dan tas yang Tas merah, berwarna merah itu. tas berwarna merah itu cantik. Muzakarnya af'alu, muannasnya fa'la. Fa'la'u. Hmm. Kedua-duanya mamnu minas saraf ya. Tidak boleh ditanwin. Ini muzakkar af'alu, muannas fa'la'u. La'u. Aswadu menjadi Sauda'u. sauda'u. Ahmaru Ahmaru hamra'u. abyadu. Abyadu bayda'u. Asfaru 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 eh, safra. safra'u. Akhdaru Ahdaru ahdaru ah, ahdaru had- khadra. hadra'u. Nah, gitu. Berikutnya fi'il amar, kata kerja perintah. Unzur Hmm. unzur
Lihatlah. Lihatlah, tengoklah, lihat, unzur. Kemudian ungkapan untuk minta maaf. Ma'ziratan. Nah, ma'adziratan sama dengan afwan. Afwan, maaf. Gitu. Ma'adziratan, Ma'ziratan. mohon Maaf. maaf. Kemudian lagi Laisat hakibati. Bukan tas saya. nah, laisa fi'il madhi dia kan? Fi'il madhi yang merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Dengan om, bukan artinya, bukan tasku. Kemudian Hiya, ia, hiya misluha. Eh, dia serupa saja, serupa dengannya, eh, ya sama, serupa, sama. sama, semisal dengannya, Hiya misluha. misluha. Kemudian Al-launi. al-laun, apa artinya al-laun? Al-laun warna-warna. Warna, betul. Al-laun warna. Kemudian berikutnya Faqat fakat, saja. nah fakat Faqat saja, saja. fakat saja. Ulang ya, tanpa diartikan. Mutaakkidun. Mm-mm. Sauda'u. Sekarang, Unzur. Ma'ziratan. Laisat hakibati. Hiya misluha. Al-launi. Faqat. fakat. Ini kita baca ulang. Judulnya Om. Fil maktabati. Di Perpustakaan. perpustakaan. Ada hiwar nanti di sini. Percakapan hiwar antara Muhammad itu sebelah kanan dan Umar sebelah kiri ya di perpustakaan. Fadli Om Muhammadun Muhammadun. Hal hadhihi hakibatuka? Apakah ini tasmu? Umar Naam, hadhihi hakibati. Ini tas saya. Muhammad Muhammad, hal anta mutaakkidun? Apakah kamu yakin? Umar Umar, naam, ana mutaakkidun. Limadha? Ya, saya yakin. Kenapa? Hadhihi hak Muhammad. Muhammadun, hadhihi hakibati ana. Ini tas saya. Hal Umar Umar, hal hakibatuka sauda'u? Apakah tas kamu berwarna hitam? Muhammad Muhammadun, na'am, hakibati sauda'u. Ya, tas saya berwarna hitam. Umaru Mada fi hakibatuka? Eh, fi haqibatika fi arfujar Mada fi hakibatika? Mada fi hakibatika? tika Mada apa fi yang ada hakibatika? apa yang ada Apa yang ada dalam tasmu? Muhammad. Muhammad Fi hakibati kutubun. Di dalam tas saya buku-buku. dapat buku-buku Umar Umar, tafaddal. Silahkan unzur. Lihatlah. Hal hadhihi hakibatuka? Apakah ini tasmu? Muhammad Muhammad, ma'ziratan. Hadhihi laysat hakibati. Hiya mithluha fil launi faqat.
Eh, maaf, ini bukan tas saya. Eh, semi, apa? Iya, misluha Ya. Hmm. Dia hanya serupa saja dengannya. dia hanya serupa saja dengan warna. Hmm. Tuh. Dia hanya serupa dengan warnanya saja. Ini Om, si Muhammad sebelah kanan kan, Ya, Ustaz. Umar sebelah kiri tuh. Si Umar menyangka tas yang dipegang oleh Umar miliknya. Ternyata bukan milik Muhammad. Hanya serupa saja dalam warnanya saja kan. Serupa dengan warnanya. Ya, sama hampir sama. Tapi isinya bukan 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 miliknya si Muhammad. Muhammad. Yang ternyata isinya bukan buku, ya kan? Dalam tasnya Muhammad terdapat buku-buku, ya kan? Ternyata di dalamnya tidak ada buku. Oke, sini Om, baca Boleh. ulang tanpa diartikan ya. Ya, Ustaz. Tadi. محمد هل هذه حقيبتك عمر نعم هذه حقيبتي محمد هل أنت متأكد عمر نعم أنا متأكد لماذا محمد هذه حقيبتي أنا عمر هل حقيبتك سوداء محمد Muhammad. في حقيبتي سوداء Naam. عمر Naam. ماذا في Naam. حقيبتك محمد في حقيبتي كتب عمر تفضل انظر هل هذه حقيبتك محمد معذرة هذه ليست حقيبتي هي مثلها في اللون فقط Ahsanti Om Ahmad. Syukran. Barakallahu fiik, Om. Ummu Asaka, kita praktekkan Om. Nah, Ustaz. Ummu Asaka udah tahu semua belum artinya? Insya Allah, Ustaz. Ya. Hal hadhihi haqibatuka? Naam, hadhihi haqibati. Hal anta mutta'akkidun? Ummu Asaka, Nah, Ummu Asaka Umar ya. oh, naam, Ustaz. Ana Muhammad. Naam, Hal hadhihi haqibatuka? naam, hadhihi haqibati. Hal anta mutaakkid? Naam, ana muta'akkidun. Limadha? Hadhihi haqibati ana. Hal haqibatuka sauda'u? Naam. Haqibati sauda'u. Madha fi haqibatika? Fi haqibati kutubun. Tafaddal. Unzur. Hal hadhihi haqibatuka? Ma'ziratan. Hadhihi laysat haqibati. Hiya mithluha fil launi faqat. Sekarang Ummu Asaka, Muhammad. Hal hadhihi haqibatuka? Naam, hadhihi haqibati. Hal anta muta'akkidun? Naam, ana mutaakkidun. Limadha? Hadhihi haqibati ana. Hal haqibatuka sauda'u? Naam, haqibati sauda'u. Madza fi haqibatika? Fi haqibati kutubun. Tafaddal. Unzur. Hal hadhihi haqibatuka? Ma'dziratan. Hadhihi laysat haqibati. Ia mithluha fil launi faqat. Santi Om. Muasaka soal. Madza fi haqibati Muhammadin? Fi haqibati Muhammadun kutubun. Fi haqibati Muhammadin. Fi haqibati Muhammadin kutubun. Nah, di dalam tasnya.
Muhammad terdapat buku-buku. Buku-buku. Sekarang muasaka. Apa Ustaz? Waktu cinta ada. Naam Ustaz. Cinta berdua ya. Interaksi dengan Ummu Aiza. Mungkin. Bendera Ustaz. Tuh cinta Muhammad. Naam Ustaz. Hal hadhihi hakibatuka? نعم هذه حقيبتي. Hal anta mutaakkidu? نعم أنا Muta'akkid. متأكد. لماذا؟ Nah, Hadhihi hakibati ana. هل حقيبتك سود؟ هل حقيبتك سوداء؟ Naam hakibati sauda'u. ماذا في حقيبتك؟ Fi hakibati kutubun. kutu. Hmm. تفضل انظر. هل هذه حقيبتك؟ Ma ma'ziratan hadhihi laysat hakibati. Hiya misluha fil launi faqat. Nah, gantian. Ummu Aiza Muhammad. هل هذه حقيبتك؟ Naam hadhihi hakibati. هل أنت متأكد؟ Naam ana mutaakkidun. Limadha? هذه حقيبتي أنا. Hal hakibatuka sauda'u. حقيبتي سوداء. Madza fi hakibatika? في حقي في حقي في حقيبة في حقيبة Hmm. Fi في haqibati. حقيبتي في حقيبتي كتب. Tafaddal unzur. Hal hadhihi hakibatuka? معذرة هذه ليست حقيبتي. هي مثلها في اللون فقط. Nah, Ummu Aiza. Madza fi haqibati Muhammadin? Apa yang ada di tasnya Muhammad? Fi fi hakibatu fi hakibatuhu kutubun. Bagus. Fi haqibatihi. Tihi. Fi hakibatihi kutubun. Nah, gitu. Hib. Bukan. Kan huruf jar Oh, fi kan? belum berubah jadi hi kan aja. Fi haqibatihi. Kalau misalnya mu'annas, madza fi haqibati Maryam? Fi 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 hakibatihi juga Ustaz. fi haqibatiha. Oh, tadi hi itu berubah jadi hakibatuhu atau hakibatihi berubah jadi hi gitu Ustaz. Lebih ringan, bukan fi haqibatihu. Oh, Itu agak berat. Fi oh, haqibatihi agak aneh juga kan? enam Fi delapan. haqibatihi. Fi kan huruf jar. Iya. Maaf. Kalau apa yang ada di dalam tasmu, madza fi haqibatiki? Kutubun. Oh, Fi haqibati jawabannya. fi hakibatihi kutubun. Kalau kamu, madza fi haqibatiki? Fi hakibati kutubun. Kutubun fi haqibati aqlamun. Fi haqibati misalnya apa? Nadzaratun kacamata. Ulang ya. Ummu Aiza. Madza fi haqibati Muhammadin? Fi hakibatihi kutubun. Madza fi haqibati Maryam? Fi hakibatiha kutubun. ماذا في حقيبتك أنت؟ Fi hakibati kutubun. كتب في حقيبتي قميص. شكرا معيزة bagus. Betul, betul cinta. Naam Soal Ustaz. ثاني.
Hal haqibatu Umara sauda'u? نعم حقيبته سوداء. Bagus. Hal haqibatu Muhammadin hamra'u? لا حقيبته سوداء. Sauda'u aydun. Aidon. سوداء أيضا. Berwarna hitam juga. Ya kan? نعم أستاذ. Ukuran untuk cinta bagus, Masya Allah. عفوا أستاذ. Ummu Jasmin hadirah? Ada? Ummu Rajasa hadirah? Hadir Ustaz. Dengan Ummu Fatimah hadirah. Ummu Fatimah. Ada Ustaz. Ummu Rajasa Muhammadun. Hal hadihi haqibatuka? Naam, hadhihi hakibati. Bagus. Hal anta mutaakkidun? Naam, ana muta'akidun. Limadha? Hadihi haqibati ana. Hal hakibatuki sauda'u? Naam, Akibatuka. Ka, bukan Hal, ki. hal, hal akibatuka sauda'u? Bagus. naam, haqibati sauda'u. Mada fi hakibatika? Fi haqibati kutubun. Tafaddal. Unzur hal hadhihi hakibatuka? Ma'diratan. Hadihi laysat haqibati. Hiya misluha fil lawni faqat. Kemudian Ummu Fatimah Muhammadun. Hal hadhihi hakibatuka? Naam, hadihi haqibati. Hal ata muta'akidun? Naam, ana mutaakkidun. Limada? Hadihi hakibati ana. Hal haqibatuka sauda'u? Naam, hakibati sauda'u. Mada fi haqibatika? Fi hakibati kutubun. Tafaddal. Unzur. Hal hadihi haqibatuka? Ma'dziratan hadihi laisat hakibati. Hiya misluha fil launi fakot. Ummu Fatimah Mada fi haqibati Muhammadin? Fi hakibatihi kutubun. Al haqibatu Umar sauda'u? Naam, hakibat. Naam, hakibatuhu sauda'u. Al haqibatu Muhammadin hamra'u? La. La, la hakibatuhu. Itu apa? Ulangi Ustaz. Al haqibatu Muhammadin hamra'u? Muhammadin. Apakah tasnya La, Muhammad berwarna merah? berwarna La. la, la hakibatuhu sawadu aidon. Sauda'u. Sauda'u sauda'u aidon. Nah, sauda muannas. Mudzakarnya as Aswadu. aswadu. Naam. Hajar aswad. Hajarun aswad. Batu hitam. Kalau habbatun sauda. Habbat sauda. Ya kan? Mas Fatimah. Nah, Ustaz. Syukran. Umur Ajasa. Mada fi haqibati Muhammadin? Fi haqibatihi kutubun.
Al-haqibatu Umara sauda'u. Naam, haqibatuhu sauda'u. Al-haqibatu Muhammadin hamra'u. La, haqibatuhu sauda'u aidan. Limanil haqibatu. Hiya li Umara. Nah, ya, li Umar, miliknya Umar, bukan milik Muhammad, ya kan? Naam, Muhammad menyangka miliknya, ternyata hanya serupa warnanya saja. naam. Waduh, murah jasa. Saya, Insyaallah, Ustaz. syukran. Barakallahu Afwan. fikum. Wa barakallahu fiik. Ummu Yusuf mungkin Naam, hadirah Ustaz. Hadirah, Ustaz. dengan Ibu Mada hadirah. Tidak, Ustaz. Ummu Yusuf Muhammadun. Muhammadun. Apa nih? Hal hadihi hakibatuka? Naam hadihi akibati. Hal anta mutaakkidun? Naam anta mutaakidun Naam limada. ana. Naam ana. Nah, oh nggih. Naam ana mutaakidun limada. Hadihi hakibati ana. Hal akibatuka sauda'u. Naam. Naam, hakibati sauda'u. Madafi akibatuka. Fi Fi haqibati. hakibati kutubun. Bagus. Tafadhol undur. Al hadihi akibatuka. Ma'dziratan, hadi laysat hakibati, hiya misluha fil launi faqat. Nah, gantian Ibu Mada Muhammadun. Muhammadun. Hal hak hal hadihi akibatuka. Naam, hadihi hakibati. Hal hanta mutaakidun. Naam, ana mutaakkidun. Limadha? Hadihi akibati ana. Hal hakibatuka sauda'u? Naam akibati sauda'u. Mada fi hakibatuka? Fi haqibati. Oh ya. Mada fi hakibatika? Hmm. Fi hakibati kutubun. Tafaddal, undur. Hal hadihi hakibatuka? Makdirotan hadihi laisat hakibati. Ya misluha fil launil kotok. Fakot. Fakat. Fakot. Bagus. Naam. Mu Yusuf, soal ماذا في حقيبة محمد؟ Fi hakibatihi kutubun. هل حقيبة عمر سوداء؟ Naam, hakibatuhu sauda'u. هل حقيبة محمد حمراء؟ La, hakibatuhu sauda'u aidan. لمن الحقيبة؟ Li Umar. نعم لعمر. شكرا Mu Yusuf. Afwan Ustaz. وماذا؟ السؤال الأول ماذا في حقيبة محمد؟ Fi akibatihi kutubun. هل حقيبة عمر سوداء؟ Naam akibatuhu sauda'u. هل حقيبة محمد حمراء؟ La akibatuhu sauda'u. لمن الحقيبة؟ Li Umaru. لعمر. Li Umaro ke Umar. نعم عمر ممنوع من الصرف kan? Nggih Ustaz tanpa tanwin Ustaz.
Majrurnya dengan fathah fathah li'annahu mamnu' minas sorfi. sarfi. Kenapa mamnu' minas sarf? Bahwasanya Tanpa tanwin, tidak boleh ditanwin. Umaru Umaru fu'alu, Iya, wazannya fu'alu. iya, fu'alu. Syukran Ibu Mada, bagus, Masya Allah. Apa Ustaz? Ummu Kardina hadirah. Hadir Ustaz, apa terlambat? Nabasa. Dengan Ummu Ahmad hadirah. Ummu Ahmad praktek ya. Ustaz. Ustaz. Ummu Kardina Muhammadun. Hal hazihi hakibatuka? Naam, hadhihi hakibati. Hal anta muta'akkidun? Naam, ana muta'akkidun. Limadha? Hazihi hakibati ana. Hal hakibatuka sauda'u? Naam. Naam, hakibati sauda'u. Madza fi hakibatika? Fi hakibati kutubun. Tafaddal unzur hal hadhihi hakibatuka? Ma'ziratan. Hazihi laisat hakibati. Hiya misluha fil launi faqat. Bagus. Ummu Ahmad Muhammadun. Muhammadun. Hal hadhihi hakibatuka? Naam, hazihi hakibati. Hal anta mutaakkidun? Naam, ana mutaakkidun. Limaza? Hadhihi hakibati ana. Hal hakibatuka sauda'u? Naam, hakibati sauda'u. Maza fi hakibatuka? Fi Fi hakibati. hakibati. Fi harfu jar Nampak. Maza fi hakibatika? Fi hakibati kutubun. Tafaddal. Unzur. Hal hazihi hakibatuka? Ma'ziratan. Hadhihi laysat hakibati. Hiya mithluha fil lawni faqat. Ummu Ahmad. Maza fi haqibati Muhammadin? Fi hakibatihi. Fi hakibatihi kutubun. Hal haqibatu Umar sauda'u? Naam. Fi hakibatu sauda. Naam, haqibatuhu. Sauda. Hal haqibatu Muhammadin hamra'u? La. Hakibatuhu sauda'un aidan. Limanil haqibatu? Ah, li Umar. Li Li Umar. Umar. Sahih. Hiya li Umar. Ahsanti Mukardina. Maza fi haqibati Muhammadin? Fi hakibatihi kutubun. Bagus. Kutubun. Ma hal haqibatu Umar sauda'u? Hakibatu Hal um. hal Naam. Naam. Hakibatu sauda'u. Hal haqibatu Muhammadin hamra'u? Lah. Nah, haqibatuhu Hakibatuhu Muhammadun sauda'u. nggak pakai Muhammad, kan sudah diganti dengan hu. Oh iya, nampak. Lah. Lah. Naam, la haqibatuhu. Sauda'u. Limanil haqibatu? Li Umarah. Li Umar. Iya. Ahsanti Mukardina. Syukran. Ahmad juga. Ummu An-Nisa hadir. Ummu An-Nisa Hadir Ustaz. berdua dengan Ummu Ranti juga sudah hadir. Tidak Ustadz, Afan baru hadir juga.
Ya Ummu An-Nisa sebagai Muhammadun. Fadli نعم أستاذ بسم الله هل هذه الحقيبة حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. هل هل أنت مت apa ya? مت متأكد Bagus. Muta'akkidun. Yakin? Kamu yakin? Muta'akkid. متأكد kamu Ulangi yakin Hal anta. هل أنت متأكد نعم أنا متأكد. Apa Ustaz? Muta'akkidun. Naam, ana Naam. muta'akkidun. Gitu Om. Naam, muta'akkidun. Limadha? هذه حقيبتي أنا حقيبتي هذه حقيبتي أنا Al-hakibatuka. Jangan berhenti. Lanjutkan Om. Al-hakibatuka saudai. Sauda'u. Khabarnya. Sauda'u. Naam. Haqibati. نعم حقيبتي سوداء Oh. ماذا Muranti. Mada fi hakibatuka? Fi harfu jar. Fi harfu jar. Mada fi haqibati. Ti. Oh. Mada fi hakibatuki? Untuk Batika Fi harfu jar. Fi harfu jar. Fi harfu jar. hakibat. Mada fi haki. Ya. Mada fi hakibatuka? Ti. Fi harfu jar. Fi Ki. harfu jar. Fi harfu jar. Fi Mada harfu fi jar. Fi haqibati. Fi haqibati. oh, naam. Mada fi hakibatika? Nah gitu. في حقيبتي كتب Nah. Tafadhol ungdur hal hadihi hakibatuka. Bagus. مع معذرة هذه ليست حقيبتي هي مثلها في ال في في apa ini في apa ya Ustaz Laun. في Gitu. في Laun. للون في لوني في لوني فقط Nah, fil launi faqat. فقط Laun. Laun artinya warna. Fil laun. Laun. Ya Om. نعم أستاذ Gantian. Umuranti. Muhammadun. Geser Ustaz. Hal hadihi hakibatuka? نعم هذه حقيبتي Hal anta
Hal anta mutakidun? Muta'akkidun. Mutaak Muta'akki. mutaakidun? Kafnya tasydid. Muta'akkidun. Muta'akkid. Mutaakidun? Ulangi Om. Hal. Hal anta muak Hal anta mutaakidun? Hmm. نعم أنا متأكد لماذا؟ Hadhihi hakibati ana. هل حكيبتك سوداء سوداء Khabar. Marfu. Naam. Naam hakibati saudaun. Jangan tanwin. Sauda'u. Mamnu' minas sarf. Naam hakibati sauda'u. ماذا في حكيبتك؟ Fi panjang. Jangan fil Nggak ada alif نعم lam. ماذا في حكيبتك؟ Fi hakibati kutubun. Bagus. تفضل انظر هل هذه حكيبتك؟ Ma'adziratan hadhihi laysat tu hakib laysat tu hakibati. Hiya Ma misluha fil Ma'ziratan ainnya sukun. Ma'ziratan. ma'dziratan. Mm-mm. Ma- Laysat. Ma'dziratan. Laysat taknya sukun. Laysat. Laysat hakibati. Nah, gitu. Ulangi Om. Laysat hakibati. Ulangi. Ma'ziratan. Ma'dziratan hadhihi laysat hakibati. Hiya misluha fil launi faqitun. Ini. Fakot. Gimana Ustaz? Fakot gitu. Fakot. Fakot Fakot apa Ustaz? saja. Saja. Fakot saja. Syukran, Ummu Ranti. Ummu An-Nisa. Apa Mada fi haqibati Muhammadin. في حقيبة كتب كتب في kan harfu jar. Fi harfu jar. Fi harfu Bukan, Ustaz. jar. في حقيبة كتب Fi haqibatihi. Hi. في Ada domirnya. نعم أستاذ في حقيبته كتب Ulang ya. Mada Jelas. fi haqibati Muhammadin. في حقيبته كتب Hal haqibatu Umara sauda'u. Apa ya tadi ya Ustaz? Nah lupa. Pertanyaannya artinya apa pertanyaannya tuh? Apakah Hmm. apakah di tasnya Umar Sauda apakah ini tasnya Umar Sauda? Sauda apa artinya? Anda belum tahu Ustaz. Sauda. Sauda dia tuh sifat Oh sifat. Ini ummu An-Nisa dibaca. Isim berwazan. Fa'la. Dibaca ummu An-Nisa dibaca. Isim berwazan af'alu.
isim berwazan af'alu, yang muannasnya Hmm. berwazan fa'la'u. Hmm. Jika Jika datang jika datang nama-nama warna di atas wazan af'alu, hmm. muannasnya mengikuti wazan fa'la'u. Nah gitu. Contohnya hitam. Aswadu mudzakkar, muannasnya Asda'u, sauda'u, apa? sauda, Hmm. Saudau. Misalnya Umu Anissa, pena berwarna merah. Qalamun, qalamun, eh, warna merah, warna merah hitam. Pulpen hitam. Qalamun, qalamun sauda'u, enggak, aswad, qalamun mudzakkar. Aswad. Qalamun, qalamun aswadu, bagus. Qalamun aswad. Hadza qalamun aswadu. Kalau sauda'u, tas, mu'annas, misalnya tas. Ini tas berwarna hitam. Hadhihi haqibatun hadhihi hakibatun, sauda'u. saudau, betul. Untuk mu'annas tuh, Om. Saudau, fa'lau, Karena merah hakibatu, sekarang. ya Ustaz. Apa? Karena hakibatu ada tak marbutah. Mu'annas tak marbutah. Contohnya, ini pulpen merah. Hadza, Hadza qalamun ahmar. bagus. Ini mobil merah. Hadhihi, Hadhihi sayyaratu hamra'u. sayaratun, tun, 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 tun. Hadhiyatun amra'u. Nah gitu, Om. Ahmaru, mudzakkar, hamra'u, Muannas. mu'annas. Syukuran Ummu Anisa, barakallahu fiik. Fika barakallahu Ustaz. Ummu Asoka kita berlatih ya. Mungkin hadirah Hadir Ustaz. warna. Berlatih warna, Om. Hadza, hal kita bukan. Fadhali, Om. Misal awal, contoh pertama. Kita buka aswadu. Apakah bukumu? Apakah bukumu berwarna hitam? Nah, kitab mudzakkar kan? Nah, Maka sifat warnanya, wazannya af'alu. af'alu. Sekarang tas. Hal faqibatuka sauda'u? Apakah tasmu? Apakah tasmu berwarna hitam? Sauda, wazannya Af, eh, fa, afla'u. fa'la, Fa'la'u. fa'la'u, Fa'la'u. kha- khadra'u, hijau. Yo. Hal kita buka akhbaru? Apakah bukumu? Bukumu berwarna hijau? Khadra kita ganti akhdaru karena kitab mudzakkar, Om. Nah, Fadli, sayyarah. Apakah mobilmu berwarna hijau? hal sayyaratuka ahbaru? Akhdaru mudzakkar, muannas. Hal sayyaratuka hadra'u? Kha, khadra'u, Khadra'u. mm, hamra. Hamra'u. Hal hamra'u ahmaru? Bukan. Apakah mobilmu berwarna merah? Hal hal sayyaratuka hamra'u? Bagus. Kolam. Apakah penamu berwarna Hal merah? qalamuka ahmaru? Bagus. Putih. Hal qalamuka
Abyadu. Abyadu, kacamata. Misal. Nazarah. Hal hal nadharatuka ya apa putih? Putih. Muzakarnya abyad. Baydo. Baydau. Baydau. Tanpa diartikan Om. Wahid. Sayyarah. Hal sayyaratu hadra'u. Sayyaratu ka. Hal sayyaratuka hadra'u. Kha. Kho. Hal sayyaratuka khadra'u. Isnan. Hamra. Hal sayyaratuka hamra'u. Qalamun. Hal qalamuka ahmaru. Baydau. Hal qalamuka abi abia ya ya apa ya? Af'alu. Abiyabu. Abyadu. Kalau muannasnya bayda. Nah, Belum. Abyadu muzakkar, baydau muannas. muannas. Abiyabu. Nazarah. Hal nadharatuka baydau. Nah, gitu. Wazan muzakkar apa, Om? Muzakkar af'alu. Muannas Fa'la'u. fa'lau. Aswadu menjadi Sawadu. sauda'u. Sauda'u itu balik. Ahmaru. Hamra'u. Akhdaru. Khadra'u. Abyadu. Yap. Abyadu. Baydau. Baydau. Azraqu. Asraku. Asra. Azraqu. Zarqa. Zarqa'u. Asfaru. Safra'u. Safra'u. Nah. Wasof ya, safra'u. Asfaru kuning. Asfaru warna kuning. Muannasnya safra'u. Safra'u. Wazannya fa'la'u. Naam. Baca ulang nih, Umasaka. Jika datang nama-nama warna. Jika datang nama-nama warna di atas wazan af'alu, bentuk muannasnya mengikuti wazan fa'la'u. Contohnya aswad. Contohnya ini. Hadzal qalamu. Hadzal qalamul ahmaru jamilun. Pulpen yang Pulpen yang berwarna merah ini cantik. al-qalam muzakkar ya kan? Naam. Oke, wazan af'alu ahmaru. Untuk tas muannas. Wa tilkal haqibatul hamra'u jamilatun. Dan tas tas yang berwarna merah itu cantik. Hamra'u bukan ahmar lagi kan? Naam. Anak dia Om. Kemudian tambahan keterangannya. Hang lagi. Ini dia Om. Tambahan keterangannya. Om. Isim yang mengikuti wazn af'alu. Isim yang mengikuti wazan af'alu dan fa'la'u tidak bisa ditanwin. Mamnu minah. Mamnu minas sorf. Nah, boleh tanwin ahmaru saja. Qalamun ahmaru, jangan ahmarun. Ya kan Om? Hakibatun sauda'u, jangan sauda'un. Mamnu minas sarf, tak boleh tanwin. Syukran.
Ummu Asaka. Afwan Ustaz. Untuk cinta langsung. Nah, Wahid. Ustaz. Sayyarah. Hal sayyaratuka Bagus. qadra'u. Hamra'u. Isnan. Hal sayyaratuka hamra'u. Bagus. Qalamun. Hal qalamuka ahmaru. Bayda'u. Hal qalamuka abyadu. Abyadu. Nazara. Hal nadharatuka yabda'u. Abyadu. Abyadu. Bayda. Afwan. Bayda'u. Nah, muzakkar apa wazannya? Mudzakkar abyadu. Wazan muzakkar. Af'al. Af'alu muannas. Fa'la. Fa'la'u. Aswadu menjadi Sauda'u. ahmaru. Hamra'u. Abyadu. Bayda'u. Asfaru. Safra'u. Azraqu. Zarqa'u. Zarqa'u. Ini. Watilka zarqa'u. Zarqa. Biru ya. Ya kan? Azraqu zarqa. Syukran. Cinta bagus. Murajasa. Wahid. Ustaz. Wahid. Hal sayyaratuka khadra'u. Khadra'u. Isnan. Hal sayyaratuka himar. Fa'la'u. Hamra'u. Hamra'u. Salasa. Hal qalamuka himaru. Bukan. Af'alu. Ahmaru. Ahmaru. Arba'ah. Hal qalamuka abyadu. Abyadu. Nazara. Hal nadharatuka bayda'u. Nah, ini apabila atau jika datang nama-nama warna. Jika datang nama-nama warna di atas wazan af'alu, muannasnya mengikuti wazan fa'lan. Fa'la. Fa'la'u. Aswadu. Sauda'u. Ahmaru. Hamra'u. Abyadu. Bayda'u. Asfaru. Safra'u. Azraqu. Zarqa'u. Akhdaru. Akhdaru. Khudra'u. Khadra'u. Khadra'u. Fa'la'u. Ya kan? Syukran. Murajasa. Bu Mada. Ya, Ustaz. Wahid. Wahid. Hal sayarotuka amro'u Nomor hijau ahdoru berarti Bukan. ahdoru odro'u Bagus. Isnan.
hamro'u. Hal sar hal hal as hasayo asarotuka merah ya merah hamro'u Hal sayyaratuka. saya rotuka hamro'u Alasa. hal kolamuka merah ya hal kolamuka ahmaru Bagus. terus Coba. hal kolamuka baid baido'u Nah, ahdor benar baido'u nggih apa? sebentar Kolam muzakkar. kolam kan al kolamuka abyadu Nah, hal nazarah. hal hal nadorotuka baido'u Bagus. Bumada. Syukran. ya apa nih Ustaz? Ummu Aizah. Wahid. Sayyarah. Hal sayyaratuka ahdaru untuk muannas wazannya apa tadi? Muannas fa'ala ini Pak. Oh berarti eh hadarau. Hal sayyaratuka hadarau Naam. Isnan. nan eh, hal ham hal sayyaratuka hamra'u Naam. Salasa. hal kolam hal kolamuka ahmaru Bagus. Arba'ah. arba'ah hal 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 kolamuka hal kolamuka ab abayadu Naam. Khamsah. hal nazaratuka putih apa ya putih Ustaz ngeblank Dari muzakir abiyadu. oh abiyad Mudzakarnya. berarti baydau hal Baydatu. nazaratu hal nazaratuka baydau Bagus. Mu Aiza hitam apa hitam? eh, as aswadu aswadu untuk muzakkar Muannas. saudau untuk muannas Merah. merah ahmaru untuk muzakkar hamra'u untuk muannas Naam. Putih. putih abyadu untuk muzakkar baydau untuk muannas Naam. Hijau. hijau hadarau Akhdaru. a- akhdaru untuk muzakkar eh hot khotra'u untuk muannas ya sayang Biru. biru apa ya Ustaz? Biru apa ya Ustaz? Azraku. Azraku untuk muzakkar azraku berarti azraku apa tuh? Azraku Zarqa. apa Ustaz? Zarqa'u. Zarqa'u zarqa'u untuk muannas Mana tuh? Zarqa tuh Om. zarqa'u Zarqa'u. zarqa'u ya untuk Kuning. muannas Asfaru. kuning asfaru Muannas. safra'u untuk muannas safra'u Nah, Baqaratun safra'u. baqaratun safra'u Apa itu? Artinya baqaratun sapi baqarah sapi yang berwarna sapi yang berwarna kuning kuning. baqaratun Baqaratun safra'u. ya Ya kan? muannas nah Ustaz ya
Surah Al-Baqarah kan? Ya, Baqaratun safra. Sapi berwarna kuning. tapi berwarna kuning. Kita lihat mudzakarnya asfar kan? Asfar. Wazan af'adu. Mm-mm. Ya. Kita lihat nih. Asfar, ya. Iya. 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 Tolong. Baqaratun safra. Kuning. Ya, Ummu Aisyah. Panas tadi. Ayat Ayat ke 69. Qalu da'u lana baca. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un faqi'un launuha tasurrun nazirin. Ada kan? Ya, Baqaratun safra. baqaratun safra. Karena untuk manas fa'la wazannya Wa'ala. kan? Ketika Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, sapi apa yang dimaksudkan? Kan? Tapi betul itu adalah betina yang kuning. Kuning. Ya kan, Om? Ya. Kuning, safra, kuning tua. Baqaratun safra. Kalau kemeja kuning, qamisun Komisun eh, komisun asfaru qamisun muzakkar. asfaru. Nah, asfaru. Qamis muzakkar kan? Iya. Syukran. Muaiza bagus. Ummu Yusuf, Naam, Ustaz. Wahid. 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 Tadi pertanyaannya apa gimana, Ustaz? Apakah mobilmu berwarna hijau? Hal sayyaratuka khadra'u Isnan. al hal sayyaratuka hamra'u Thalatha. hal qalamuka ahmaru Arba'ah. hal bukan qalamuka hal qalamuka hal qalamuka abyadu Nah, khamsa. 5. 5 Om. Yusuf, ada suaranya. Yusuf. Mukardina, Wahid. Eh, Menghilang suaranya. Yusuf. Mukardina hadirah. Hadir, Ustaz. Fadli. Ya. hilang. Fadli Om. Ya, ya, Ustaz. Soalnya, Ustaz. Apakah mobilmu berwarna hijau? Hal, hal sayar rotu. Ka? Sayaratuka? Hal sayar rotuka hijau. Hadra'u. Khadra'u. Isnan. Dengan hal sayar rotuka hamra'u. Bagus. Qalamun. Hal muka merah. Ahmaru. Ahmaru. Nah, Putih. putih. Hal muka bayda'u. Abyadu. Qalam Abi, muzakkar. abiadu.
أبيض. هل قلمك أبيض؟ نعم. نظارة. نظارة. هل نظارتك بيضاء؟ بيضاء. بيضاء. نعم. بيضاء putih. Yang mana nih? Muzakkar apa wazannya Om? Muzakar. Muzakar. Af'alu. Af'alu. Muannas. Fa'la'u. 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 Naam. Fa'la'u. Syukran. Mukardina. Mantap. Barakallahu fiik. Ummu Ahmad hadirah. Hadir Ustaz. Wahid. Wahid. Hal sayyaratuka khadra'u? Isnan. Nan. Hal sayyaratuka hamra'u? Thalatha. Thalatha. Hal qalamuka ahmaru? Arba'ah. Arba'ah. Hal hal qalamuka abyadu? Khamsah. Khamsa. Hal nadharatuka bayda'u? Ummu Ahmad. Itu masjid berwarna putih. Dzalika. Dzalika masjidun uh, abyadu. Abyad. Abyadu. Itu sekolah berwarna putih. Dzalika madrasatun. Tilka madrasatun bayda'u. Tilka madrasatun Tilka bayda'u. Itu rumah berwarna merah. tilka Dzalika. dzalika baitun warna apa tadi? Ahmaru. Merah. Ahmar. Merah. Merah. Ahmar. Ahmaru. Ahmaru. Itu misalnya apa? Universitas, kampus berwarna merah. Tilka. Tilka jami'atu hamra. Jami'atun hamra'u. Tilka jami'atul amro'u. Syukran. Ummu Ahmad. Barakallahu fikum. Mu Fatimah. Sayyarah. Hal saya ratuka hadro'u. Bagus. Hal Senan. saya ratuka hamro'u. Bagus Om. Qalamun. Hal kolamuka ahmaru. Arba'ah. Hal kolamuka abyadu. Bagus. Nazarah. Hal nadharatuka Anadar. bayda'u. Bayda'u. Kemeja putih. Om. Komisun abayad bayda'u. Komisun. Abayadu. Komisun Abyadu. komisun abyadu. Bagus. Untuk muannas mobil Bayda'u. berwarna putih. Mobil putih. Sayaratu bayda'u. Nah, sayaratun tun Sayaratun abyadu. sayaratun muannas Sayaratun putih ya Tot ya. Sayaratun bay. Sayaratun bayda'u. Nah, Om. Ummu Anisa Wahid. Naam Ustaz. Hijau. Sayyaratu Hal sayaratuka. Bagaimana Ustaz? Lihat pertanyaannya, jawab. Hal kitabuka.
أخضر. هل كتابك كتاب كتابك هل 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 أو هل 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 كت- هل هل كتابك أسود؟ Nah, bawahnya. Hal kitabuka. هل كتابك أخضر؟ Akhdaru. أخضر. هل Nah, كتابك أخضر؟ sekarang mobil. Maka mobilmu berwarna hijau. السيارة. Hal, 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 hal. Oh, ini mau Saya bertanya. Hal bertanya tadi. saya hijau. Hal sayaratu khadra'u? Al sayyaratuka ka 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 ka. Hal Oh, na'am Ustaz. sayyaratuka ka ka. Say- Hal sayyaratuka khadra'u? Bagus. Senan. Isnan. Hal sayyaratuka hamra'u? Betul. Alasa. Hal qalama Hal qalamuka ka 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 hal ka. muka hal qalamuka ahmaru? Bagus. Hal Oke. hal qalamuka abyadu? Bagus. Khamsa. Nadzara. Hal nadharatuka putih ya Ustaz nih? Putih. Apa putih? Eh, baydha'u. Baydau gitu. Muzakkar apa Eh, wazannya? wazannya fa'la'u. Untuk muzakkar Af'alu. af'alu. Muannas Fa'la'u. fa'la'u. Kitab berwarna hitam. Kitabun Kitabun aswadu. aswadu. Kemudian mobil berwarna hitam. Sayyaratun Sayyaratun sauda'u. sauda'un. Batu hitam. Hajarun Hajarun aswadu. hajar aswad. Ya kan? Aswad. Oh, na'am Ustaz. Hajar aswad. Hajarun aswad. Hajarun aswad. Hajarun aswad. Kalau habbatun, Hab habbatun biji. biji habbatun sauda. Habbatun sauda'u. Habbat sauda. Ya kan? Habbatus sauda. Biji. Al-habbatus sauda. Ya kan? Al-habbatus sauda kan obat kan? Na'am Ustaz. Berarti nama nama obat habatus sauda itu biji hitam ya? Kan jintan hitam kan? Oh, na'am Ustaz. Al-habbatus sauda. Al-hajarul aswad. Jadi naat kata sifat. Na'am Ustaz. Sayyarat. Hal ini yang ditanya Ustaz? Umu Anissa sudah cukup. Oh, na'am Ustaz. Ustadz, Afwan. Umu Jasmine mungkin. Nah, baru pulang tamunya Afwan Ustadz. Bapak Umu Jasmine coba berlatih. Nah, hal saya rotuka gitu Ustadz. Betul. Hal sayyaratuka ka ka. Hal saya rotuka hijau itu khodra'u gitu. Betul. Hal sayyaratuka khadra'u. Al saya rotuka khodra'u. Isnan.
Hal sayyaratuka hamaru. Hamra'u. Hamra'u. Nah, ana belum apal yang mau ana Ustaz. Hamra'u. Enak. Hal qalamuka hamra'u. Merah muzakkar. Ahmarus. Afwan. Hal qalamuka gimana sih Ustaz? Ahmaru. Ahmaru hamra'u gitu. Nah, Umu Jasmin. Nah, Dibaca Ustaz. dulu ya tangannya Nah, Ini jika datang nama-nama warna. jika datang nama-nama warna di atas wazan af'alu, bentuk muannasnya mengikuti wazan fa'la'u. Nah gitu. Contoh hitam untuk muzakkar. Aswadu, Ya, sauda'u. muannasnya sauda, ya kan? Mm-mm. Sauda. Yang ini. Wazannya untuk muzakkar apa? Af'alu, Af'alu. Muannasnya fa'la'u. betul. Asfaru kuning muzakkar. Muannas Safra'u, merah muzakkar. ahmaru, hamra'u, Putih. abyadu, bayda'u. Yum. Ulang ya. Nah, Ustaz. Hal qalamuka, hal sayyaratuka. Yang mana Ustaz nih? Ketiga, pena. Hal qalamuka hamra'u. Kolam muzakkar. Astagfirullah. Hal qalamuka ahmaru. Bagus. Putih. Hal qalamuka abyadu. Bagus. Nazarah. Hal nazaratuka sebentar Ustaz. Hal nazaratuka bayda'u. Bagus. Bayda'u. Gitu. Muzakkar af'alu. Muannas fa'la. Fa'la'u. Untuk warna. Syukran Ummu Jasmin, bagus. Afwan Ustaz. Sudah semua Mudina dia simak ya. Hadir Ustaz. Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadhali Hal sayyaratuka hadra'u. Naam. Isnan. Hal sayyaratuka hamra'u. Naam. Alasa. Hal qalamuka ahmaru. Arba'ah. Hal qalamuka bayda'u. Qalam muzakkar. Hal qalamuka abyadu. Bagus. Nazarah. Nadara. Hal nadaratuka bayda'u. Bagus. Muzakkar wazannya Af'alu. muannas Fa'la'u. fa'la. Fa'la'u. Fa'la'u. Syukran. Mudina. Afan Ustaz. Syukran. Latihan terakhir Ummu Yusuf. Hadhihi laysat. Hadi laysat hakibati. Ini bukan. Ini bukan tas saya. Tas saya. Ini bukan pena saya. Hadi laysat Muzakkar. Oh, hadi laysa qalami. Muzakkar. Hada Ustaz. Hada laysa qalami. Nah, hada muzakkar. Ya kan, Naam. Sa'ah muannas.
Hadi laisat saati. Laisat, laisat bentar belajar kan laisa kan? Ya Ustaz. Laisa termasuk saudarinya Saudarinya eh, kana apa? Ini kana, betul? kana. Saudarinya kana Iya Ustaz. merafakkan isimnya Dan menasabkan khabar. dan menasabkan khabarnya. Ini bukan buku saya. Hada hada laisat kitabi. Laisa mudzakkar, laisa kitabi. Hada Ini laisa bukan kitabi. ini bukan kamar saya. Hadihi laisat ghurfati. Ini bukan saudara saya. Hada laisa akhi. Ini bukan saudari saya. Hadihi laisat ukhti. Laisat ukhti. Ini bukan teman saya. Hada laisa sadiqi. Ulangi Om. Wahid. Kitab. Kitab. Hada laisa kitabi. Ghurfah. Hadihi laisat ghurfati. Akhun. Hada laisa akhi. Ukhtun. Hadihi laisat ukhti. Sadiq. Hada laisa sadiqi. Syukran Ummu Yusuf. Afwan Ustaz. Mukardina. Kitab. Ya, nah Ustaz. Hadza laisa kitabi. Ghurfah. Hazihi laisat gurfati. Akhun. Hadza laisa akhi. Ukhtun. Hazihi laisat ukhti. Naam. Sadiq. Hadza laisa sadiqi. Jadi ada kan di viewernya kan Ya. ma'ziratan hadhihi laysat haqibati. Mohon maaf. Ini ternyata bukan Bukan tas tasku. saya. Nama kan tadi kan laysa. Laysa fi'il apa huruf? Mukardina. Fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il nakis. Fi'il naqis dan madi naqis. Fi'il madi nakis. Butuh pada isim laysa dan khobar. Khobar laisa. Isim laysa marfu, khobar laysa Mansub. mansub. Sudah pernah belajar kan? Sebelumnya ya. Ya. Laysa. Berikutnya syukran mukardina Ummu Asoka. Kitab. Ini bukan tas saya. Laisa laisa kitabi. Haza. Naam. Hada laisat kitabi. Laisa saja kalau mudzakkar laisa kan. Kalau muannas tambah ta apa Om? Tak taknis. Ta'nis, ghurfah. Oh, naam. Hadhihi laisat ghurfati. Akhun. Hadza laisa akhi. Ukhtun. Hadhihi laisat ukhti. Bagus. Sadiq. Hadza laisa sodiqi. Bagus Om. Laisa termasuk saudarinya Kana. kana. Fi'il merafakan isimnya, menasabkan Khobarnya. khobarnya. Kita di daras 2 kalau nggak salah ya. Naam. Daras 2. Termasuk saudarinya kana laisa. Nah, tampilin coba murojaah ini Om. Di daras 2 laisa fi'il madhi naqis. Tuh Om. Laisa. Terkadang khobarnya
ditambah huruf huruf ba ya. Naam. Ini Om. Al-qalamu Al-qalamu maksurun. Pena itu pena itu patah. Ini jumlah ismiyah mubtada khabar Om. naam. Masukkan laisa menjadi Laisal qalamu maksuran. nah, pena itu tidak Pena itu tidak patah. laisa fi'lun madin Laisa fi'lun madin wa naqis wajamidun. jamid laisa fi'il madhi lampau naqis Naam. butuh kepada isim dan Khobar. kabarnya. Jamid hanya terbatas bentuk madhi saja, tidak ada mudhari'nya. Oh, naam. Qalam sebagai Al-qalamu ismu laisa marfu'un. laisa marfu yang awalnya sebagai khobar kan? Naam. Khobar awalnya sebagai mubtada afwan. Mubtada. Ketika masuk laisa menjadi isim laisa marfu. Maksuran Maksurun khobaru laisa mansubun. Nah, itu dia. Jadi dia merubah mubtada khabar Om. Naam. Ya. Merusak hubungan mubtada dan khabar. Terkadang khabar laisa ada ba-nya. Tambah ba untuk menguatkan. Laisal kitabu Laisal kitabu bijadidin. bijadidin. Ya kan? Tanpa huruf ba, laisal kitabu Laisal kitabu jadidan. jadi dan masuk langsung kan? Naam. Sekarang tambah bi Al-Fujar laisal kitabu bijadidin. Lebih kuat Laisal kitabu untuk menguatkan. bijadidin. Naam. Ron, muasakah waktu cinta. Ini bukan buku saya. Hadza laisa kitabi. Nah, ghurfah Hadhihi laisat ghurfati. akhun Hadza laisa akhi. akhi ukhtun Hadhihi laisat ukhti. na'am sadiq Hadza laisa sodi. nah semisal anak tanya ukhtu cinta jawab dengan laisa ya. Laisa na'am. Hal hadza kitabuki nah Hadza laisa kitabi. nah dulu hal hadza kitabuki La hadza laisa kitabi. na'am hal hadhihi ghurfatuki La hadhihi laisat ghurfati. terus dengar hal hadza akhuki La hadza laisa akhi. hal hadhihi ukhtuki La hadhihi laisat ukhti. hal hadza sadiquki La hadza laisa sadiqi. bukan ini bukan temanku, ini bukan bukuku, ini bukan kamarku, ya kan? Naam. Cinta, syukran. Afwan. Murajasa, Naam, hadirah. Ustaz. Hadirah, Hal Ustaz. hadza kitabuki? La, hadza laisa kitabi. Hal hadhihi ghurfatuki?
لا هذه ليست غرفتي. هل هذا أخوك؟ لا هذا ليس أخي. هل هذه أختك؟ لا هذه ليست أختي. هل هذا صديقك؟ لا هذا ليس صديقي. أحسنت bagus مرajasa إن شاء الله شكرا أم عايزة حاضرة Hadirah Ustaz. هل هذا كتابك؟ لا هذا ليس كتابي. هل هذه غرفتك؟ لا هذه لا ليس لا هذه لا لا هذه ليس هذه لا هذه لا ليس dulu. لا لا هذه ليست غرفتي. هل هذا أخوك؟ Berarti muzakkar. لا هذا ليس أخي. هل هذه أختك؟ لا هذه ليست أختي. هل هذا صديقك؟ لا هذا ليس صديقي. bagus Umu Aiza Masya Allah syukran Umu Fatimah hadirah Hadir Ustaz. هل هذا كتابك؟ La, hadza, la, hadza laisa kitabi. هل هذه غرفتك؟ La, hadhihi laisat ghurfati. هل هذا أخوك؟ La, hadza laisa akhi. هل هذه أختك؟ La, hadhihi laisat ukhti. هل هذا صديقك؟ La, hadza laisa sodiki. bagus Umu Fatimah la terus Bukan diiringi Ustaz. dengan laisa la laisa ya kan huruf nafian juga kan harfun nafi Ummu Ahmad hadirah هل هذا كتابك؟ لا ليس هذا ليس كتابي. هل هذه غرفتك؟ لا هذه ليست غرفتي. هل هذا أخوك؟ لا هذا ليس أخي. هل هذه أختك؟ لا هذه ليست أختي. هل هذا صديقك؟ لا هذا ليس صديقي. Santi bagus. Ummu Ahmad. Ummu Jasmin hadirah. Hadirah. هل هذا كتابك؟ La, laisa, la, haza, laisa, kitabi. هل هذه غرفتك؟ La, hazihi, laisat, ghurfati. هل هذا أخوك؟ La, haza, laisa, akhi. هل هذه أختك؟ La, hazihi, laisat, ukhti. هل هذا صديقك؟ La, haza, laisa, sadiqi. Bagus Ummu Jasmin. Ya, Syukran. Afwan Ustaz. Ibu Mada hadirah. Ibu Mada. Ummu An-Nisa. Ummu An-Nisa dah. Dah semua ya. Ummu Yusuf. Nah, Ustaz. Hal anti mudarrisatun? La,
laisa Lastu. Ana. lastu. Oh iya. Nah, La la lastu 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 mudarisa. Lastu mudarisatan. mudarrisatan. Mudarisatan. Mudarrisatan. Hal Nah, anti tajiratun? la lastu tajirotan. Tajiratan. Anti lasti itu. Hmm. Lasti. Hal anti muhandisatun? Naam, ana muhandisatun. Hal anti tabibatun? La laisa Lastu. lastu Ana. lastu lastu tobibatan. Tabibatan. Tuh lastu. Ini Ummu Yusuf. Ana Ustaz. Lastu ana. Ana Lastu ana. lastu. Naam. Hal anti maridotun? La lastu maridotan. Oh, lastu maridotan. Atau boleh tambah bi. Lastu bi maridotin. Oh, lastu bimaridotin. Hal anti musafiratun? La lastu bimusafirin. Bi musafiratin. Firotin. Muannas. Nah, Nah, bimusafirotin. bi musafiratin. Syukran. Ummu Yusuf. Afwan Ustaz. Mukardina. Hal anti muhandisatun? La, lastu muhandisan. Muhandisat. Muhandisatun. Hal anti tabibatun? La, lastu tobibatan. Nah, gitu. Hal anti maridotun? La, lastu maridotan. Lastu maridotan. Atau pakai bi. Lastu bi maridotin. Bimaridotin. B-nya untuk menguatkan lebih kuat kalimatnya, lebih tegas. Syukran. Apa? Ummu Ahmad. Ummu Ahmad. Ummu Rajasa. Nah, Ustaz. Hal anti maliziyatun? La, ana laisat. Hah? Laisat. Lastu. Ana lastu. Ana lastu maliziyat. Nah, maksud dia lastu. Maliziyata. Nah, maliziyatan. Maliziyatan. Hal anti lubnaniyatun? La, lastu lubana. Apa tadi Ustaz? Lubna. Lubna. Lubana, Niyatan. lubananiyatan. Nah, di daras 2 kita kalau nggak salah. Laisa termasuk fi'il madhi. Ini. Mu rajasa laisa termasuk Laisa termasuk saudara-saudara kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. dunia. Ya kan? Makna laisa adalah penafian. Nah, Ya. Nggak kerasa kan Nah. kalau Amaridun anta? la, lastu, ana lastu maridun. Maridun. Maridun mansub kan? Nah, Sebagai khobarnya laisa. laisa. Laisa fi'il madhi ta domir Domir mutasil. wa huwa isim Wawa isim laisa. laisa maridun khobar Khobar laisa. amaridatun anti? La, ana lastu maridun. Muannas. Ana lastu Maridun. mari muannas. Anti kan muannas. Maridotan. Maridatan. Eta marbuta kan? Nah, Amaliziyatun anti? la, ana lastu maliziyatan. Amrikiyatun anti? La, ana lastu amrikiyatan. Nah, gitu.
Syukran. Apa Ustaz? Muaizah. Nah, kita sambung besok mungkin sampai sini kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, khairan lika. Barakallahu fikum. Assalamah. Assalamualaikum.